نہیں بنایا اور موجودہ حکومت کا بھی اس حوالے سے نہ صرف یہ ترجیحی فیصلہ ہے کہ فیصل آباد سمیت پورے پنجاب سمیت پورے پاکستان میں جو ہے وہ گرینری کو ترویج دی جا سکے اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کیا جا سکے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے پچھلے 2 بجٹس میں جو ہے ترقیاتی پروگرام ہے اس میں کوئی ایک پارک کی بحالی بھی جو ہے اس کا منصوبہ نہیں رکھا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ موجودہ حکومت میں تو ہوا ہی ہے، سابق حکومت نے بھی اس حوالے سے فیصل آباد پی ایچ اے کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک روا رکھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین ایف ڈی اے، چیئرمین پی ایچ اے ایم پی اے لطیف نظر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، آپ کی حکومت کا تو ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ سرسبز شاداب فیصل آباد اور سرسبز شاداب پنجاب، لیکن ترقیاتی منصوبوں میں پی ایچ اے کے پارکس کو جو ہے اس کی بحالی کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ ہے۔ بدقسمتی سے میں کہوں گا، اگر آج آپ کے اس فورم سے میں آواز لوگوں تک پہنچاؤں گا، ماضی میں جو آپ نے دیکھا فیصل آباد کی جتنی گرین بیلٹس ہیں یا جتنے پارکس ہیں اس پہ کسی بھی شکل میں، چاہے وہ انفرادی طور پہ چاہے وہ سرکاری طور پہ، آپ نے دیکھا ہے قبضہ مافیا یہاں پہ مسلط رہا ہے۔ اس میں بے شمار مثالیں آپ نے دیکھی جو اب سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے، فیصل آباد کی گرین بیلٹس کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ شاید کسی بھی حکومت کی کبھی بھی انسانی صحت ترجیح نہیں رہی، یعنی کہ اچھے پارکس ہونا یا لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کے لیے پارکس کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے، لیکن وہ جو آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دی گئی، تو شاید کبھی گورنمنٹ کسی کی پرائورٹی یہ نہیں رہی۔ تو ابھی اگر آپ موجودہ حکومت کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ووٹ لیا اس کے بعد اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس کے بعد پورے ملک میں جیسے ایک خیبر پختونخوا میں ماضی میں جو کام ہوا ہے گرینری کے حوالے سے پودے لگائے گئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں بھی اس طرح یہ درخت لگانے کی ایک مہم شروع ہوئی، اور فیصل آباد میں بھی لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے گئے۔ وہ ایک ماحول بن گیا، اس میں ہمارے دیگر جو محکمہ جات تھے، ایف ڈی اے تھا یا ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پی ایچ اے، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق پودے لگائے۔ اور سب سے جو خوشائند بات ہے، ابھی اس بات کے بعد شہریوں میں ایک شعور بیدار ہوا ہے، ہر شخص نے اپنی کوشش کی ہے ملک کی تعمیر میں، ملک کی خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے وہ اپنے کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بہت ساری این جی اوز ہیں جو ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ غلام احمد آباد میں بھی 47 پارکس جو ہیں وہ واگزار کروانے کے لیے انتظامیہ کا آپریشن جاری ہے، اس وقت بھی مختلف جگہوں پر گرین بیلٹس کو واگزار کروایا جا رہا ہے، تو ان کی بحالی جو ہے وہ اب کس طرح یقینی بنائی جائے گی؟ دیکھیں، میں پچھلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت کے پاس پیسے، جب ہماری حکومت کا یہ ملا ہے اقتدار ہمیں منتقل ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس وقت جو وسائل کی کمی تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح دوسرے شعبوں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں سڑکات پہ یا دوسرے منصوبوں پہ کام نہیں ہوا، اسی طرح پارک کے حوالے سے بھی اگنور کیا گیا۔ لیکن میں پچھلے ماہ تقریباً 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ اس کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے جو پی ایچ اے کا، تو نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے پنجاب کی جتنی پی ایچ ایز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ خطر خواہ جو فنڈ ملیں گے، اور جس طرح یہ پارکس ہیں یا دوسرے جو ہمارے کھیل کے میدان ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نئے سرے سے آباد کریں گے۔ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ کیونکہ ایک مہم جاری ہے، آپ نے نہ صرف غلام احمد آباد، آپ نے یہ دیکھا کہ جڑا والا روڈ پہ بھی ایک پمپ کرایا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، تو وہاں بھی ہم نے گرین بیلٹ بنانی ہے، یہ دیگر جگہ پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارک بنائیں گے۔ اور جو آپ کو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں بات کرنا ضرور سمجھوں گا، اس کا کریڈٹ میں اپنے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بھی دیتا ہوں کہ ان کی جو سالانہ گرانٹ مل رہی تھی انہوں نے اس کو پی ایچ اے کو دیا ہے، اس وجہ سے بہت سارے پارک ابھی آپ کے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے پی ایچ اے کو اگر فنڈز نہیں بھی دیے تو اراکین اسمبلی کی کوششوں سے مختلف جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت شکریہ رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد بایو سیفٹی لیول 3 لیب الائیڈ ہسپتال میں کرونا وائرس ٹیسٹ کا عمل رک گیا۔ لیب انتظامیہ کے پاس آٹومیٹک مشین پر ٹیسٹنگ کے لیے ڈیپ ویل پلیٹس ختم ہو گئیں، مینول مشین پر ٹیسٹنگ کے لیے کٹس موجود نہیں ہیں، جس کے باعث ٹیسٹوں کی رپورٹس لٹک گئی۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد بایو سیفٹی لیول 3 لیب الائیڈ ہسپتال میں کرونا وائرس ٹیسٹ کا عمل رک گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے آزادار حسین سے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے فیصل آباد الائیڈ ہسپتال میں بی ایس ایل 3 لیب، جسے بایو سیفٹی لیول 3 لیب کہا جاتا ہے،
یہ بنائی گئی ہے اور یہاں پہ 2 قسم کی جو مشینیں ہیں وہ حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ہے، جس میں ایک مینول مشین شامل ہے اور ایک آٹومیٹک مشین شامل ہے۔ اور یہاں پہ نہ صرف ضلع فیصل آباد بلکہ ڈویژن بھر سے جو بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے جو سیمپل ہیں وہ BSL 3 لیب جو کہ میرے عقب میں واقع ہے یہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں، اور بعد ازاں یہاں پہ جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس کی جو رپورٹ ہے وہ بھجوائی جاتی ہے۔ مگر اب BSL 3 لیب میں جو ہے وہ رپورٹنگ کا عمل جو ہے وہ رک چکا ہے، ٹیسٹنگ کا جو عمل ہے وہ رک چکا ہے، جس کی وجہ لیب انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹومیٹک مشین ہے، یہاں پہ جو ڈیپ ویل پلیٹس استعمال کی جاتی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، جس کے سبب آٹومیٹک مشین پہ جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر مینول کے حوالے سے بات کی جائے تو مینول کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مینول کی جو ہے کٹس ان کے پاس نہیں ہیں، جس کے سبب یہاں پہ کل سے جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ اور اب بات کی جائے تقریباً 250 ٹیسٹ جو ہیں وہ اس وقت التوا کا شکار ہے، جن کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہونے ہیں اور سیمپل انتظامیہ کے یہاں سے یہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں، مگر ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ صرف مریضوں کے کیے جا رہے ہیں بلکہ سکول، کالجز، یونیورسٹی کے جو ہے وہاں پہ بھی سیمپل لیے جا رہے ہیں اور ان کے بھی کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسے میں لیب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ تقریباً 24 گھنٹے میں 1000 کی کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے کہ 1000 افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور کل سے تقریباً 250 سیمپل جو کہ جمع ہوئے ہیں، مگر کٹس اور مشینری نہ ہونے کے سبب، سہولیات نہ ہونے کے سبب جو ٹیسٹ کا عمل ہے وہ رک چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری الائڈ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خرم الطاف سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آٹومیٹک جو مشین تھی وہ انہوں نے اپنے بجٹ کے اوپر خریدی تھی، اور ابھی تک اس کا جو بجٹ تھا وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے جو ہے فراہم نہیں کیا جا سکا۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 لاکھ روپے مزید چاہیے کٹس خریدنے کے لیے، اگر اس سلسلے میں حکومت سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ بہت شکریہ زردار حسین، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد بایو سیفٹی لیول 3 لیب الائڈ ہسپتال میں کرونا وائرس ٹیسٹ کا عمل رک گیا۔ لیب انتظامیہ کے پاس آٹومیٹک مشین پر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ڈیپ ویل پلیٹس ختم ہو گئی۔ مینول مشین پر ٹیسٹ کے لیے کٹس موجود نہیں ہیں، جس کے باعث ٹیسٹوں کی رپورٹس لٹک گئی ہیں۔ MS الائڈ ہسپتال ڈاکٹر خرم الطاف کا اس پر کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ پرائمری سیکنڈری نے ہمیں دی تھی اور ہمیں کٹس پرووائڈ کرتے تھے مینول، اس کے بعد ہم نے آٹومیٹک مشین اپنے ریسورسز سے خریدی، اس کا بل ابھی پینڈنگ ہے، وہ ہمارے ڈائریکٹر فنانس صاحب نے ابھی کلیئر نہیں کیا۔ اچھا، اب جو اس کے نا 2 چیزیں ہوتی ہیں آٹومیٹک میں، ایک کنزیومیبل ہوتے ہیں، ایک کٹس ہوتی ہے۔ اس کی جو کٹس ہے نا وہ پرائمری سیکنڈری والے ہمیں دے رہے ہیں، مینول اب انہوں نے کٹس دینی بند کر دی کیونکہ اب سارے آٹومیٹک کی مشینیں آگے آٹومیٹک ہیں۔ اس کے علاوہ نا کنزیومیبل چاہیے، وہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے۔ ہم نے اب لیٹر لکھا گورنمنٹ کو کہ ہمیں اس کے لیے بجٹ دیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو یہ کنزیومیبل ہم خود ہی خرید رہے تھے، لیکن اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ دوسرا، جس کمپنی سے ہم نے مشین لی ہے نا اس کے ہمیں بل کلیئر ہوگا تو پھر ہم کنزیومیبل اس کے لیتے۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ آیا ہے اس میں مسئلہ، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم اس کو ریزالو۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سیمنٹ کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، کنسٹرکشن کی صنعت سے منسلک افراد پریشان ہو گئے۔ 11 سرکاری ریٹ 500 مگر سیمنٹ کی بوری 600 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سیمنٹ کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، کنسٹرکشن کی صنعت سے منسلک افراد پریشان۔ سرکاری ریٹ 500 مگر سیمنٹ کی بوری 600 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل فیصل آباد میں سیمنٹ نایاب ہو چکا ہے اور ابھی دکانوں پر بالکل بھی نہیں مل رہا۔ اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اپنی من مانی قیمتوں پر بیچا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر جتنے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے جو اقدامات کیے جانے تھے اس میں سرفہرست یہ تھا کہ جو سیمنٹ کی قیمتیں ہیں وہ 500 روپے تک برقرار رکھی جاتی، لیکن بدقسمتی سے قیمتیں جو 500 تک چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی من مرضی کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کنسٹرکٹر بھی موجود ہیں، سیمنٹ انڈسٹری والے بھی موجود ہیں۔ کسانہ صاحب بتائیے گا، سیمنٹ مہنگا ہونے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پر؟ سیمنٹ مہنگا ہونے کا مطلب جس انداز میں اب سیمنٹ مہنگا ہوا ہے عبدالرحمان بھائی، اس انداز میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ 500 روپے سے 600 روپے اور 650 روپے تک کا سیمنٹ بلیک میں فروخت کریں۔ اور یہ سیمنٹ کی دکان آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر سیمنٹ کی 3 بوریاں پڑی ہوئی ہیں اور سیمنٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری بند کرنی پڑے گی، مزدور کا پہیہ، کنسٹرکٹر کا پہیہ، اور جو لوگ مکان بنا کے فروخت کرنے کا کام کر رہے تھے ان کے کام بند ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے
इस हाल को हम पहुंच गए हैं कि हमें अपने दफातर, अपने कारोबार और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज थे ये सब झूठे साबित हुए हैं। किसी बंदे की, गवर्नमेंट के किसी आदमी की इस काम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, जिस तरह के किसी और काम पे भी उनकी कोई तवज्जो नहीं है। हम रोने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। सीमेंट ही नायाब नहीं हो गया, बल्कि बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का। जी, क्या कहेंगे आप, किस रेट पे फरोख्त हो रहा है और कब से जो नायाब हुआ और उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि ये अब ये सीमेंट फैक्ट्रियों में नहीं है मौजूद है, लेकिन असल मसला ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट जो है, मेरा ख्याल है कि हमें जो मालूमात मिली हैं कि बाहर से गंदम आई है, इंपोर्ट की है गवर्नमेंट ने। कराची जो ट्रांसपोर्ट पहले कराया था 3500 रुपया टन का ट्रांसपोर्ट का, अब गवर्नमेंट को दे रहे 5500 रुपये टन। आज ना हमें सरिया भी नहीं मिल रहा, सीमेंट भी नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट का गला सरिया भी नायाब हो रहा है। ये तो हमने पहले का मंगाया हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमसरा है मेन ट्रांसपोर्ट का। वहाँ आई है कराची में और गवादर में सुना है कि गंदम आई है, और वहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट चला गया, किराया उनको मकबूल मिल रहा है। और सीमेंट का ये हालात है कि जो दिल करता है दुकानदार का, पीछे 535 रुपये रेट है, यहाँ 600, 625, 650 लोग मजबूरी में ले रहे हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सीमेंट नहीं पहुँच पा रहा। आज बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की नाकिस पॉलिसियां। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे, सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और दालों समेत कई अशिया स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म। वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी न बना सकी। महंगाई के मारे शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की नाकिस पॉलिसियां। इस हवाले से मजीद जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत दावेदार है कि यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर पिछले 2 माह से जो सब्सिडाइज रेट की अशिया, जिनमें चीनी, घी, आटा और दालें जो है वो शामिल हैं, उसका स्टॉक खत्म हुए 2 माह गुजर गए हैं और अशिया खुर्दोनोश जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जो सब्सिडाइज रेट के हैं, जिससे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से जो है वो अशिया खरीद रहे हैं, जिससे शहरियों का मुआशी तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है और महंगाई के मारे इन शहरियों को हुकूमत जो है वो रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, सब्सिडाइज रेट की अशिया जो है वो यहाँ पर चीनी, घी, आटा और दालें मौजूद नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ, ना तो इधर चीनी पड़ी है, ना आटा है, ना दाल है, ना घी है। तो ये यूटिलिटी स्टोर खोले जाते हैं हुकूमत की रिलीफ देने के लिए आवाम को, लेकिन आज भी इस यूटिलिटी स्टोर पर ना तो चीनी है, ना आटा है। तो प्लीज़ मेरे खुदारा हुकूमत से गुजारिश है, भाई हमें चीनी मुहैया की जाए, आटा मुहैया किया जाए और दालें मुहैया किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। शहरी जो है वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर ज़रूर बनाए गए हैं और वहाँ पर अरबों रुपए की सब्सिडी की हुकूमत दावेदार भी है, लेकिन वो रेट सिर्फ जो है वो लिस्टों में कम नज़र आते हैं और यहाँ पर हकीकत में अशिया खुर्दोनोश जो है वो मौजूद नहीं है। जो सब्सिडाइज रेट की जो खास तौर पर अशिया हैं, जिसमें चीनी, घी, आटा और दालें जो है वो शामिल हैं, वो मौजूद नहीं है, जिससे खरीदारों रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिजली, गैस और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजरों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार मजीद तबाहियों की वजह से आगे जा रहा है। पहली मार्केटों में सन्नाटे, दुकानदार परेशान है, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली, गैस और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने के बाद ताजर तबका जो है परेशान है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे थे और मज़ीद जो आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है, उससे जो मार्केटें हैं उनमें सन्नाटे जो हैं दोबारा से फिर छा जाएंगे और जो कारोबार हैं वो मुतासर होने की वजह से जो कारोबारी तबका है वो मज़ीद परेशानी में मुब्तला होगा। होलसेल क्लास सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप महंगाई के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि जो इस वक्त मार्केट में छोटे ताजर हैं वो मुल्क में मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर गवर्नमेंट जैसे बड़े ताजरों को, बड़े सनतकारों को रिलीफ दे रही है, इस तरह छोटे दुकानदारों को, छोटे ताजरों को रिलीफ नहीं दे रही। ना यूटिलिटी बिल्स में दे रही हैं, बल्कि रिलीफ देने की बजाय गवर्नमेंट से छीनती जा रही है।
बिजली के रेट्स देख रहे हैं, गैस के रेट्स देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में तो वैसे ही खान साहब ने कह दिया है कि गैस के चैलेंजेस आपको दरपेश है, तो उस वजह से ताजर या छोटा इस वक्त जो आदमी है वो बिल्कुल पिसके रह गया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिलीफ दे ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए फजील अहमद। महंगाई में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं हुकूमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल तरीन बना दी है। एहतजाज में मजदूरों की जानिब से भी शिरकत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में आए रोज महंगाई में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी, हुकूमत की जानिब से गैस और बिजली की हालिया कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जंग के लेबर विंग की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें पावर लूम्स समेत दीगर कारोबार है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, लेबर मौजूद है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जब से ये हुकूमत आई है मुसलसल अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कभी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, कभी गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जो कि एक आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जंग के जनरल सेक्रेटरी जो है वो आसिफ ढूंढी साहब। प्रोफेसर साहब बताइएगा, हालिया कीमतों में ज़ाहिर है इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41। आप ये देख लें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो मुसलसल महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और आप डॉलर की प्राइस देख लें कि किस तरीके से पैसा डिवैल्यू हुई है। ले मैन के लिए इस्तेमाल की चीज़ें कौन सी होती हैं? आटा, दाल, चावल, चीनी, शुगर, ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें दस्तयाब भी नहीं हैं। अब ये आप देख लें कि हुकूमत जो है वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की बजाय सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। सिर्फ नवाज शरीफ उनके टारगेट पे हैं, मुस्लिम लीग नून उनके टारगेट पे है, और ये जो हमारा नैब है वो हुकूमत के मतलब ईमा पर वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो ज़ोमा हैं, ये बड़े लीडर्स हैं, उनको निशाना बना रहा है। अब आप देख लें कि राना सनाउल्लाह साहब देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, मरियम नवाज़ को देख लें, हमजा शहबाज साहब को देख लें, शहबाज शरीफ। अब ये सारे जिस सूरत हाल से गुजरे हैं, बहुत आसानी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इनको ना तो मालब जब्बा नज़र आता है, ना इनको BRT नज़र आती है, ना इनको हेलीकॉप्टर केस नज़र आता है, ना इनको फॉरेन फंडिंग केस नज़र आता है। तो यहाँ इनकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ है, और आवाम जो ये इसकी चक्की में पैसे, ये महंगाई की चक्की में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग जब से ये गवर्नमेंट आई है सिर्फ सियासी इंतकाम ले रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुतादिद तालिबात मुतासिर हुई। मुतासिरा तालिबात को रेस्क्यू 1122 के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, भुवाना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पर शहद की मक्खियों का हमले की वजह से मुतादिद तालिबात मुतासिर हुई हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा फखर दीवान से। जी फखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी भुवाना पर शहद की मक्खियों का हमला सामने आया है। शहद की मक्खियों के हमले के नतीजे में मुतअद्दिद जो तालिबात हैं वो जख्मी हो गए हैं। शहद की मक्खियों का छत्ता स्कूल के अंदर एक दरख्त पर ही बना हुआ था, जो कि बच्चियों पर हमलावर हुआ। इसके बाद जो है वो रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर बच्चियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भुवाना मुंतकिल किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक यहाँ पर 21 जो है वो तालिबात लाई गई हैं, जिनको मक्खियों ने डंग मारा हुआ था। उसके मुताबिक उनको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। तमाम जो बच्चियाँ हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, और उन तमाम बच्चियों को उनके घरों में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फखर दीवान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जड़ावाला रोड पर ट्रैफिक वार्डन का खवातीन के साथ नारवा सलूक। खवातीन ड्राइवर को सड़क पर रोककर चौकी के अंदर आने को कहा। इनकार पर खातून को सरेआम थप्पड़ मार दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गई। मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में नामजद ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि जड़ावाला रोड पर ट्रैफिक वार्डन का खवातीन के साथ नारवा सलूक। खातून ड्राइवर को सड़क पर रोककर चौकी से अंदर आने को कहा। इनकार पर खातून को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फरजाना सदीक से।
जी बिल्कुल, ट्रैफिक एहलकारों को भी सख्त इखलाकी तरबियत की जरूरत है। ट्रैफिक वार्डन के नारवा रवैया सामने आ गया है। मुतासरा शहरी की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया कि 2 रोज कबल उनकी बेटी किसी काम से जड़ामाला रोड से गुजर रही थी कि वहां पर ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद सईद ने उनको रोका और गाड़ी के कागजात तलब किए। गाड़ी के कागजात भी दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन इस बात पे बजीद रहा कि वह खातून चौकी के अंदर आए, जिसपे जब उन्होंने इनकार किया तो ट्रैफिक वार्डन ने गुस्से में आकर उनको थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बायस वो सड़क पर गिर गई। काफी लोग भी वहां पर इकट्ठे हुए। इस खातून की इससे नफ्स भी मजरूह हुई। मजीद ये भी कहा गया कि इसके बाद भी जो ट्रैफिक वार्डन है वो मुसलसल उस खातून को संगीन नताज की धमकियां देता रहा, जिसके बाद खातून जो है वो वहां से फौरी तौर पर रवाना होगी। ताहम ये मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और साथ साथ उस शहरी की जानिब से सिटी ऑफ फैसलाबाद से भी ये अपील की गई है कि मुकदमे का अंदराज तो हो गया है, लेकिन उस ट्रैफिक वार्डन सईद के खिलाफ भी सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान भर में पोलियो के कतरे पिलवाने वाली टीमों पर हमलों की तफसीलात तलब। पोलियो टीमों को कतरे पिलवाने से इनकार पर टीमों पर हमले रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तफसीलात फौरी भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में रवा साल पोलियो टीमों पर हमले के 5 वाकयात रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में पोलियो के कचरे पिलवाने वाली टीमों पर हमलों की तफसीलात तलब। पोलियो टीमों को कचरे पिलवाने से इनकार और टीमों पर हमले रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तफसीलात फौरी भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में रवा साल पोलियो टीमों पर हमलों के 5 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में पोलियो के कचरे पिलवाने वाली टीमों पर हमलों की तफसीलात तलब कर ली है। पोलियो टीमों को कचरे पिलवाने से इनकार और टीमों पर हमला रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तफसीलात फौरी भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद में रवा साल पोलियो टीमों पर हमलों के 5 वाकयात रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में पोलियो टीमों पर होने वाले हमलों और उनके साथ मज़ाहमत और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के जो वाक़यात हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तफसीलात तलब करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में पोलियो टीमों को पोलियो के कतरे पिलाने से रोका भी जा रहा है, जबकि उनके साथ मज़ाहमत भी की जा रही है। इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद सामने आ चुके हैं, लेकिन जो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, उनका कहना था कि पोलियो के कतरे हुकूमत पाकिस्तान की एमा पर और उनके अहकाम पर फैलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है, ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे और आने वाला कौम का मुस्तकबिल है वो महफूज रह सके और सेहतमंद रह सके, क्योंकि यही बच्चे हैं जिन्होंने कल को मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है और मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। इस हवाले से तमाम जो ज़िले पुलिस सरबराहान हैं उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने उनके इलाका में पोलियो टीमों पर हमले और उनके साथ मज़ाहमत करने के मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनकी तफसीलात अपने आईजी को भिजवाई जाए ताकि आईजी पंजाब की जानब से। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। के खिलाफ मुहिम के दौरान कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर पर तशद्दुद। कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर पर तशद्दुद का मुकदमा थाना सिविल में दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक डेंगी लार्वा चेक करने के लिए टीम इस्लाम नगर गई। मुद्दई जाहिद हामिद टायर शॉप के मालिक अब्दुल जब्बार ने इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद पर तशद्दुद किया। जाहिद हामिद टायरों को कवर करने का कहने पर मुल्जिम मुश्तइल हुआ। जाहिद हामिद सिविल लाइन पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपको अपडेट करें कि डेंगू के खिलाफ मुहिम के दौरान कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर पर तशद्दुद का मुकदमा थाना सिविल में दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक डेंगू लार्वा चेक करने के लिए टीम इस्लाम नगर पहुंच गई। आपको अपडेट करेंगे जंग स्टेशन चौक पर रात गए चोरी की वारदात पर चोर ताले तोड़कर बैटरी से सामान ले उड़े। एनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू ने फायरिंग भी की और मजीद दुकानों के ताले तोड़ दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में स्टेशन चौक पर रात गए चोरी की वारदात, चोर ताले तोड़कर बैटरी से सामान ले उड़े। एनी शाहिदीन के मुताबिक
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنگ میں اسٹیشن چوک پر رات گئے چوری کی واردات ہوئی، چور تالے توڑ کر بیکری سے سامان لے اڑے۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں نے فائرنگ بھی کی اور مزید دکانوں کے تالے توڑنے کی بھی کوشش کی۔ بہت شکریہ فرزانہ۔